जय जगन्नाथ। आज आम स्पेशल ओटीटी साइंस एक चैप्टर विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव विषय आलोचना करवा। 50 टी पाखापाखि सिलेक्टेड एमसीक्यू आलोचना करवा। जदि वीडियोटी आपन को भल लगे आपण निश्चिंत भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। सरल वोल्टीय सेल केउं वैज्ञानिक प्रस्तुत करथिले? यह होची कोन? वोल्टा। आंसर हो ए। निम्नलिखित केउं उपकरण रे वैद्युतिक मोटर व्यवहार हुए नहीं? सोलार कुकर रे व्यवहार करा जाए नहीं। गोटिए विद्युत स्रोतधारी दीर्घ और सड़क सॉलेनॉइड भीतर अंश रे चुंबकीय क्षेत्र किपरि सृष्टि होइथाय? ना यह प्रांत आड़क कमी कमी जीव, शेष आड़ कमी कमी जीव। गोटिए प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र रे मुक्त भाव में गति कले केउं परिवर्तन होई पारे? नार परिवेग रे परिवर्तन होई पारे। तापर आसिला गोटिए युक्त चार्ज विशिष्ट कणिका आल्फा कणिका पश्चिम को गति करुथिबा समय रे एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर को विक्षेपित हेले केउं दिगरे चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि हेब? यह ऊपर को सृष्टि हेब। विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव प्रथमे केउं वैज्ञानिक परीक्षण करी प्रमाण करिथिले? ना एटा हमर हबो कोन? वेस्टार्ड। चुंबकीय क्षेत्र जेउं राशि द्वारा प्रकाश करा जाय थाए ताहार परिमाण आउ कोन थाए? ना ताहार परिमाण एवं दिग थाए, या सदिश राशि। फ्लेमिंग बामहस्त नियम रे तर्जनीर दिग कौन सूचाई थाए? ना तर्जनीर दिग चुंबकीय क्षेत्र सूचाई थाए। गोटिए तंभा तार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र मध्य घूरिले उत्पादित प्रेरित विद्युत प्रवाहर दिग केते बेले परिवर्तन हुए? ना प्रति अर्ध गुणन परिवर्तन हुए। 220 वोल्ट और 100 वाट लेखा थिबा गोटिए बल्ब को 110 वोल्ट लाइन लगाइले पावर केते हबो? ताल प्रथमे जो 220 भी 100 वाट देछि आदर तमे आर पाई परियो हैला। आर पाई होला परे एठी बी देछि फार्मूला पकाई किरी निश्चित भाव में बाहर कर दबो। ए आंसर टी भाजियो केते? ना 25 भाजियो। फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम रे मध्यमा काहर दिग सूचाई थाए? ना मध्यमा विद्युत स्रोतर दिग सूचाई थाए। दक्षिण हस्त वृद्धांगुली नियम केउं वैज्ञानिक को नियम अटे? दक्षिण हस्त वृद्धांगुली नियम किए देइथिले? एटा होची हमर मैक्सवेल देइथिले। आ के देइथिले? मैक्सवेल देइथिले। केउं वैद्युतिक उपकरण द्वारा विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में रूपांतरित करा जाए? केउं वैद्युतिक शक्ति द्वारा, केउं वैद्युतिक उपकरण द्वारा? ना निश्चित भाव में कौन हम? मोटर। गोटे परिवाही रे विद्युत स्रोत जोगु सृष्ट चुंबक क्षेत्र दिग केउं नियम द्वारा निर्णय करा जाय थाए? दक्षिण हस्त वृद्धांगुली नियम द्वारा। विद्युत प्रवाह बेले सॉलेनॉइड काहा भली कार्य करिथाए? ना सॉलेनॉइड दंड चुंबक भली कार्य करिथाए। खंडिए लंबा सड़क तार चारिपटे चुंबकीय क्षेत्र किभली होइथाए? ना चुंबकीय क्षेत्र तार को केंद्र करथिया समकेंद्रीय वृत्त द्वारा चुंबकीय क्षेत्र सृष्टि करिथाए। चुंबकर चतुर्पार्श्व केउं अंचल रे यार प्रभाव अनुभूत हुए ताहाको कोन कहा जाए? ना चुंबकीय क्षेत्र। ता कोन कहा जाए? ना चुंबकीय क्षेत्र कहा जाए। 8 नंबर आसिला विद्युत प्रवाही सॉलेनॉइड रो चुंबकीय क्षेत्र रो तीव्रता निम्नोक्त काहा ऊपर निर्भर करे? ना चुंबकीय क्षेत्र रो क्षेत्रफल ऊपर निर्भर करे। 19 नंबर देखिबा। व्यावसायिक उद्देश्य रे मोटर को शक्तिशाली कराया पाई स्थायी चुंबक बदल रे कौन निया जाय थाए? ना स्थायी चुंबक बदल रे विद्युत चुंबक निया जाय थाए। वैद्युतिक मोटर रे नरम लौह खंड सह कुंडली को कौन कहा जाए? ना कुंडली को कौन कहा जाए? आर्मेचर कहा जाए। गोटिए वैद्युतिक मोटर को शक्तिशाली कराया पाई निम्नलिखित केउं पदक्षेप निया जाए नहीं? ना अधिका कम्यूटेटर व्यवहार करवा एटा नहीं आजिबो ना। चुंबकीय क्षेत्र रे तीव्रतार
ସେ ଗ୍ରାସେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗ୍ରାମ ସେକେଣ୍ଡ ଏକକକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଅନୁସାରେ? ନା ଏଇଟା ହବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବାହୀ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଲେ ତାହା ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କେଉଁ ଉପକରଣ ବିକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ? ନା ଏଇଟା କମ୍ପାସ ସୂଚୀ। କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆପେକ୍ଷିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ନା ଘନତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏକ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ କେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଗାଲଭାନୋମିଟର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହୀ ପରିବାହୀ ନିକଟରୁ କ୍ରମଶଃ ଦୂରକୁ ଗଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ? ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ କମିବ। ଚୁମ୍ବକ ବାହାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି କିପରି ଅଟେ? ନା ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସେ ମିଶନ୍ତି। ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ବାହାରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ମିଶିବେ। ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ବାହାରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ମିଶିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ସର। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରରେ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଉପକରଣ ନାମ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତା ଉପକରଣ ହେଉଛି କମ୍ୟୁଟେଟର। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କମ୍ୟୁଟେଟର। ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ସର୍ବାଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗତିର ଦିଗ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ପ୍ରତି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଉତ୍ସ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ନା ଭୋଲ୍ଟା। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀବ୍ରତାର ସିଜିଏସର ଏକକ କ'ଣ? ନା ସିଜିଏସର ଏକକ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ। ବିଦ୍ୟୁତଧାରୀ ସଳକ ପରିବାହୀର ଚାରିପଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆଉଥରେ କହୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତଧାରୀ ସଳକ ପରିବାହୀ ଚାରିପଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବୃତ୍ତାକାର, ସମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୃତ୍ତାକାର। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ଓ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼େ। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ। କର୍କସ୍କ୍ରୁ ନିୟମ କ'ଣ? ନା କର୍କସ୍କ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ବାହାର କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ନା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ସୂଚାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଅଧ ଗୁଣନରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏକ ସଲେନଏଡରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନା ଏହା ଦେହରେ ସମ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ଲେମିଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ ନିୟମରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ନା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ପରିବାହୀ ଗତିର ଦିଗ ସୂଚାଇଥାଏ। ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଇବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ନା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅନୁନାଦ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ, ଯୋଉଟା MRI ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଥିବା ଏକ ସମଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଚ୍ଛ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ? ନା ଉପର ଆଡ଼କୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେବ। ମୋଟରରେ କେଉଁଟି କମ୍ୟୁଟେଟର ରୂପେ ମୋଟରରେ କାମ କରେ? କିଏ ଆଙ୍କ ଭିତରେ? ନା ଆଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ କମ୍ୟୁଟେଟର ରୂପେ। ଜେନେରେଟରରେ ସ୍ଲିପ୍ ବଳୟ, ଏଥିରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ। କୋଉଥିରେ? ମୋଟରରେ। କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ତାହାକୁ ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାହୀର ପ୍ରେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ। ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଳର ଦିଗ କ'ଣ ହେବ? ନା କୌଣସି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ। 3 ଖଣ୍ଡ ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ ଓ ସମାନ ନମ୍ବର ତବାତାର ନିଆଗଲା। ପ୍ରଥମଟିକୁ ସଳଖ ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଭାବରେ, ତୃତୀୟଟିକୁ ସଲେନଏଡ କରି ଗୁରେଇକିରି
प्रत्येक समान परिमाण विद्युत क्षेत्र प्रवाह कराला चुंबकीय क्षेत्र कोउदरे अधिका सृष्टि हम तेणु से क्रम अनुसार सजाइबा पड़ो तार कौन सब B3 रे अधिका हम तापर B2 तापर B1 गोटे विद्युत मोटर 220 वोल्ट लाइन 15 एम्पियर ताले एठी V देदेला आउ I देदेला सब देला P इक्वल केते VI गुणी दब जति गेला सेति की 46 नंबर सी आंसर है P इक्वल VI फार्मूला अछि गोटे युक्त चार्ज विशिष्ट कणिका पश्चिम को गति करुथिबा बेले एक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर को विक्षेपित हेले चुंबकीय क्षेत्र दिग केउ आडू को हबो ना चुंबकीय क्षेत्र दिग कोडी हबो ऊपर को हबो केउ प्रकार चुंबकीय क्षेत्र गोटे स्थिर चार्ज कणिका त्वरान्वित करिवारे सक्षम होई थाए ना गोटे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जोतिर परिवर्तित होतियो सेही थारे सरी गला जदि आपण मानको ए वीडियोटी भलो लागिथिबो आपण मान निश्चित भाबरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे आसंता बुधवार दिन एक मैराथन MCQ साइंस रो आलोचना करे जो संध्या रे निश्चित भाबरे देखिबे रहउची जय जगन्नाथ।